салому дуруди моро бипазиред бинандагони гиромӣ ва ҳаводорони варзиш. Бо таманнои таҳсиятию комили умри бардавоми шумо шурӯъ мекунем ба хабару гузоришҳои барномаамон. Дар студия Алиҷон Талбаков. паҳлавони номдори тоҷик Сомон Маҳмадбеков дар мусобиқаи байналмилалии ҷудо бо номи Осака Гранд Слам 2019 ки дар шаҳри Осакаи Ҷопон ҷараён гирифт, барандаи медали биринҷӣ шуд ва бо $1500 сарфароз гашт. Сомон ки дар рақобатҳо дар вазни то 73 кило дар даври аввал озод буд, дар даври дуввум бар Бенҷамин Аксус аз Фаронса ғолиб омад. ӯ баъдан Евгений Прокопчукро аз Русия шикаст дод, вале дар даври баъдӣ аз Масаши Ебунума аз Ҷопон мағлуб гашт. Сомон дар даври тасаллубахш бар Жансай Смагулов аз Қазоқистон пирӯз шуд ва муборизаро барои медали биринҷӣ идома дод. Паҳлавони тоҷик дар қуввозмоӣ барои ҷойи севум бар Арата Тацукаваи ҷопонӣ ғалаба кард. Тибқи иттилоъ дар сабқа 482 варзишгар, 77 мард ва 205 зан аз 87 кишвар ширкат варзид. мусобиқаи байналмилалӣ дар Осака ба варзишгарон имкон дод ки ҷиҳати дарёфти роҳхатҳо ба бозиҳои олимпии соли 2020 дар Токио имтиёзҳо ба даст оранд. мунтахаби Ҷопон дар рақобатҳо миёни мардону занон бо касби 34 медал, 11 тилло, 8 нуқра ва 15 биринҷӣ дар ҳисоби умумидастаи ҷойи аввалро соҳиб шуд. дастаҳои мунтахаби Фаронса ва Русия 2 медалӣ, 1 тилло ва 1 биринҷӣ гирифтанд. бо назардошти ҷойҳои панҷуму ҳафтум дар рақобатҳои инфиродӣ, фаронсавиҳо ҷойи дуввум ва русиягиҳо ҷойи севумро ишғол карданд. медали биринҷии Сомон Маҳмадбеков ба дастаи Тоҷикистон имкон дод ки дар байни 87 кишвар мақоми 16-умро соҳиб шавад. мусобиқаи ҷаҳонӣ оид ба муҳорибаи ғайрикасбии Unified ба варзишгарони тоҷик комёбиро пеш овард. тафсилоти бештар дар сюжети таҳия намудаамон. мусобиқаи ҷаҳонӣ оид ба муҳорибаи ғайрикасбии Unified миёни бузургсолон тӯли 4 рӯз идома ёфт. мунтахаби Тоҷикистон дар ҳайати 4 варзишгар зери роҳбарии раиси Федератсияи Unified-и ҷумҳурӣ Баҳриддин Сироҷов ширкат варзид. сабқати ҷаҳонӣ аз рӯи ду нави Unified, муҳорибаҳои классикӣ ва лайт ё худ гӯштингирӣ бо иштироки беҳтарин муҳорибачиён аз Аврупо ва Осиё баргузор шуд. дар натиҷа ба варзишгарони ватанӣ муяссар шуд то дар вазнҳои мухталиф сазовори мақомҳои ифтихорӣ гарданд. дар вазни 65 килограмм Бадамаев Нуроншо, дар вазни 70 кило Бобоев Умедҷон, дар вазни 75 килограмм Ирларшоев Муборис ва дар вазни 95 килограмм Давлат Бахтиёр иштирок карданд ки дар он ҷо бисёр як озмоии хуб нишон доданд ки тавонистанд ҳам медали тилло, ҳам нуқра, ҳам биринҷиро ба даст биёранд. ман фикр мекунам ин барои федератсия мо як натиҷаи назаррас буд ки варзишгаронро тавонистанд ки дар он ҷо худро нишон диҳанд ва аз рақибони худро мағлуб карда ба зинаҳои ифтихорро ба даст биёранд. Нуроншоҳ Бодамаев қувваашро дар нави лайт ё худ гӯштингирӣ санҷид. хотиррасон мекунем ки Нуроншоҳ корномаи варзишиашро аз гӯштини ҷудо оғоз кардаву нозукиашро аз устоди варзиш Рисқиддин Раҷабов омӯхтааст. дар риштаи Unified зери роҳбарии Баҳриддин Сироҷов тамрин гирифт. натиҷае ки ӯ нишон дод дуввумин медали тилло дар таърихи Федератсияи ғайрикасбии Unified-и ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуд. дар он ҷо аз намуди лайташ баромад кардам ва бо 4 рақиби худ, яке аз ҷумҳурии Озарбойҷон, дуюмаш аз Қазоқистон, сеюм нимниҳоӣ аз Ҳиндустон ва финалӣ бошад аз Федератсияи Россия ки ба онҳо ғолиб баромадам ва сазовори ҷойи аввал гаштам. Умед Бобоев устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ аст. Номбурда дар байни наврасон борҳо унвони чемпионии ҷаҳонро касб кардааст. соли 2016 вай барои аввалин бор дар сабқати ҷаҳонӣ байни бузургсолон унвони қаҳрамониро ба даст овард. гарчанде дар мусобиқоти имсола натиҷаи пештарашро такрор карда натавонист, лек аз ҷониби кумитаи тадорукот баҳои баланд гирифт. дар он ҷо дар вазни 70 килограмм аз ду намуди Unified ширкат варзидам. аз ҳар ду намудаш сазовори 2 медали нуқра гаштам. мутаассифона дар насибам 2 медали нуқра буд. камбудиро ислоҳ мекунем, дар мусобиқаҳои навбатӣ кӯшиш мекунем ки соҳиби ҷойи аввал гардем. хотиррасон мекунем ки чемпионати ҷаҳон оид ба Unified ҳамасола байни кӯдакону наврасон, ҷавонон ва бузургсолон дар Федератсияи Русия сурат мегирад ва имсол дастпарварони федератсия дар байни кӯдакону наврасон, ҷавонон ва ҳам бузургсолон унвони қаҳрамониро соҳиб шуданд. ман дар Шоиф Муборис дар чемпионати ҷаҳон оид ба Unified
اشتراک کردم و در آن مسابقه من در وزن 75 کیلو اشتراک کرده 2 حریف خود را مغلوب کردم. اولین حریف من از دولت مولداوا بود و آن را من مغلوب کرده. دومین حریف من از دولت قزاقستان بود که آن را من مغلوب کردم. سوم حریف من باشد از دولت قزاقستان بود و من از او در بازی‌های نیمه نهایی مغلوب شدم. مورد ذکر است که ورزشگران وطنی در سال قبل از مسابقه‌های مختلف بین المللی همگی 29 مدال، 7 طلا، 13 نشان نقره و 8 جایزه برنجی را به خزینه ورزش تاجیک آوردند. بهادر عثمانوف مشتری معروف تاجیک در مسابقه هفتم بین المللی اوید با بوکس به خاطر شاکر بولتاقولی پایه‌گذار بوکس هوسکاری در قزاقستان که در شهر اقتو دایر گردید برنده مدال طلا شد. بهادر در رقابت‌ها در وزن تا 63 کیلو بعد 2 پیروزی بر تیمرلان کنیربویف و بغداد اویدویف هر دو از قزاقستان به دور نیمه نهایی راه پیدا کرد. او در نیمه فینال بر مشتزن دیگر قزاق زوکیر صفی‌اولین دست بالا شده به فینال برآمد. مشتزن تاجیک در قوازمایی نهایی بر نماینده دیگر قزاقستان یرتوگان زینولین غالب آمد. ضمناً این ششمین مدال بهادر عثمانوف در موسم سال روان می باشد. او در قهرمانی آسیا 2019 مدال طلا و در مسابقه های بین المللی امسال 3 نشانی طلا، 1 نقره و 1 برنجی به دست آورده است. ولی ورزشگر دیگر تاجیک عزت‌الله علیف در مسابقه بین المللی اوید با بوکس به خاطر شاکر بولتاقولی در وزن تا 52 کیلو در دور اول از کوانیش دویسیبوی از قزاقستان شکست خورد. طبق معلومات در مسابقه بین المللی اوید با بوکس به خاطر شاکر بولتاقولی که بار 12 برگزار شد بیش از 70 ورزشگر از قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، روسیه و ازبکستان شرکت داشت. باید گفت که برای مشتزن‌های آسیا مسابقه لیتنزیونی یا انتخابی جهت دریافت رخصت‌ها با بازی‌های تابستانه المپیک سال 2020 ماه فوریه سال آینده در چین دایر می‌گردد. این مسابقه ویژه برای اولین بار نه از روی قاعده‌های مقرر کرده سازمان بین‌المللی بوکس هوسکاری بلکه از روی قاعده‌هایی که کمیته بین‌المللی المپیک مقرر کرده است برگزار خواهد شد. ورزشگر دیگر تاجیک از مسابقه بین المللی سامبو که در دولت قزاقستان برگزار شد با مدال طلا به وطن برگشت. به خاطر قدردانی زحمت ورزشگر نورس تاجیک مدثر سبحانقلزاده در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 87 ناحیه سینای پایتخت جمع آمد تنتنوی دایر گردید. گزارشمان در این خصوص. در شهر اتیروی قزاقستان مسابقه بین المللی اوید با سامبو با اشتراک 23 دسته از 6 دولت قزاقستان، روسیه، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و گرجستان برگزار شد. منتخب تاجیکستان را در سبقت بین المللی 4 ورزشگر معرفی نموده با 1 مدال طلا و 3 مدال برنجی به وطن بازگشتند. در نتیجه 1 مدال طلا و 3 جایزه برنجی به دسته منتخب امکان داد تا از حساب دسته‌ای پس از میزبان مقام دوم را اشغال نماید. عنوان قهرمانی مسابقه عنعنوی بین المللی را گشتینگیر نورس امیدبخش مدثر سبحانقلزاده به دست آورد. نگفته نماند که موصوف در سال گذشته هم از سبقت مذکور مدال طلا را به تاجیکستان آورد. این نوبت هم مدثر بار دیگر ثابت ساخت که در وزن خود بهترین است، زیرا بر مقابل سامبوچیان پرقوت روس، گرجستانی و قزاق مهارت والای گشتینگیری منظور نمود. نام برده همه این دستاورد را از شرایط‌های مساعد مشق و تمرین و از زحمت استادان پرتجربه وطنی منسوب می‌داند که در دوران صاحب استقلال گشتین سامبو با مراتب رشد یافت. دلیل این گفته‌ها می‌تواند 2 مرتبه صاحب شدن عنوان چمپیونی جهان میانی بزرگسالان باشد. مدثر سبحانقلزاده خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 87 ناحیه سینای شهر دوشنبه می باشد. نامبرده از اشتراک در مسابقه بین المللی از نمود گشتین سامبو در دولت قزاقستان سزاوار جای اول و مدال طلا گردید. به خاطر قدردانی زحمت این ورزشگر نورس تاجیک در مؤسسه ذکر گردیده جمع آمد دایر گشت. با صدا دادن سرود ملی و برافراختن پرچم دولتی چاره‌بینی آغاز گردید. دیرکتور تعلیمگاه مذکور از دستاورد خواننده مؤسسه اظهار خرسندی نموده آن را برای دیگران درس عبرت خواند و از خوانندگان دعوت به عمل آورد که با عملهای نجیبانه خویش پرچم بردار دولت و معرفگر ملت باشند.
از 6 دولت روی جهان اشتراک داشتند. من بر 4 حریف خود دست بالا شده صاحب مدال طلا و کمربند گشتم. دولت‌های قزاقستان، روسیه، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و گرجستان اشتراک داشتند که همگی از همه آنها همی دولت تاجیکستان جای دوم را اشغال کرده. این دستاوردهای نورسان از آن دلالت می‌دهد که توجه سال به سال به ساحه ورزش از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان افزون گردیده ایستاده است. بخصوص در پایتخت کشور شهر دوشنبه قامت افراختن تالارهای ورزشی در نزد بیناهای استقامتی شهادت این گفته هاست. از این را نورسان را ضرور است که از این امکانیت و شرایط‌های فراهم گردیده مقصدناک استفاده نموده شرف کشور را در مسابقه‌های جهانی حمایت نمایند. از جانب ماموریت مؤسسه نیز به مدثر سبحان‌قل‌زاده برای شرکت و موفقیتش در مسابقه بین المللی افتخارنامه سپرده شد. با اطلاع فدراسیون گشتینی تاجیکستان مسابقه قهرمانی آسیا اید به گشتینی ورزشی گشتینی آزاد و گشتینی یونان و رومی در تایپی چین با اشتراک 152 ورزشگری بیش از 10 کشور برگزار شد. بازم کوشش غیرت میکنیم که هم خیلی مسابقه یعنی که زیادتر نورسان ما اشتراک کنند و آینده در وقت کلانسالی در چمپیونات های جهان بین کلانسالان در بازی المپیک یعنی که شرکت ورزند. این همه از زمین تاکورسی یعنی که از نورسان سر می شود و همین خیلی ورزشگران را بگذار که زیادتر سفر نمایند به مسابقه بین المللی. بازم تشکر زیاد میگم برای نفرانی که به این ورزشگران دستگیری می نمایند. در این مسابقه قطعوی در رقابت‌ها اید به گشتینی یونان و رومی و گشتینی آزاد از تاجیکستان 3 ورزشگری نورس شرکت ورزیده هر سه با مدال سرفراز گردیدند. 2 مدال دیگر رو نسیمجان توردیبک و محمد امین عبداللهیف به دست آوردند. نسیمجان در سبقت گشتینی یونان و رومی در وزن تو 68 کیلو در 2 قوه آزمایی غالب شده 2 رقابت رو باخت و برای جای دوم با مدال نقره مکافاتانیده شد. محمد امین باشد در مسابقه اید به گشتینی آزاد در وزن تو 57 کیلو با 2 پیروزی و 1 باخت با گرفتن مدال برنجی مشرف گردید. با 3 رقیب خود برآمد کردم. یکم رقیب من از عربستان سعودی بود که وی را با حساب 5-0 غالب نمودم. دوم رقیبم از دولت هندوستان بود. کمتر به خود در آنجا 5 کیلوگرم وزن خود را پرتافته به خود نیامدم. از همین سبب در آنجا مغلوب شدم و برای جای سوم رقیب من از دولت مغولستان بود که وی را با حساب 8-0 غالب نموده جای سوم گشتم. ما از این خرسندیم. این خرسندی نه تنها عائله عبداللهیف، این خرسندی تمامی تاجیکان می باشد و مینداری خود را به کمیته ورزشی حکومت جمهوری تاجیکستان و خصوصا به کلوب ورزشی شاهانه که بسیار دستگیری کلان کردن پسر ما را. ما از این باوری کامل داریم که در آینده پسر من چمپیون المپیک شده بیرق پرچم تاجیکستان ما را بلند می‌بردارد. خاطررسان میکنیم که ورزشگر تاجیک اسلام طالبوف در قهرمانی آسیا اید به گشتینی یونان و رومی میان نورسان تا 15 ساله مدال طلا به دست آورد. او در رقابت‌ها در وزن تا 57 کیلو پس از 2 پیروزی بر سوید از هندوستان و التینبک ژادراسینوف از قزاقستان به دور نیمه‌نهایی راه پیدا کرد. اسلام در نیم فینال بر یو سیانگ هانگ از کره جنوبی غالب آمده به فینال راه یافت. گشتنگیر نورسی تاجیک در قوه آزمایی نهایی التینبک ژادراسینوف را از قزاقستان شکست داد و با مدال طلا مکافاتانیده شد. مؤسسه دولتی مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی اوید با فوتبال شهر دوشنبه از سال 50 این جانب فعالیت دارد. مکتب مذکور در موجودیت خویش 10 فوتبالبازان لیاقتمند را تربیت کرده است. سوژه نوبتی ادامه بخش این موضوع است. از جانب حکومت کشور قبول برنامه رشد فوتبال در جمهوری تاجیکستان برای سال 2017-2021
дар тарҳи нав таҳия ва таздиқ гардидааст, метавонад дар баланд бардоштани мақоми футболи тоҷик боз ҳам нақши муассир гузорад. Зеро дар доираи ин барнома муҳайё сохтани шароит барои машғул шудан ба футбол ба талаботҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонидани иншоотҳои марбути соҳа, пайдо намудани истеъдодҳои нав дар байни наврасону ҷавонон, гузоштани замина барои рушди футболи касбӣ ва мукаммалгардонии фаъолияти мураббиёну доварони ин намуди варзиш дар назар дошта шудааст. Бо назардошти ин ширкати дастаи наврасони кишвар дар мусобиқаҳои минтақавию байналмилалӣ вусъат ёфт. Воқеан барои инкишоф додану баланд бардоштани сатҳи футбол қабл аз ҳама бояд ба омӯзишу аз худнамоӣ тарзу усулҳои нав ки имрӯза дар мамлакатҳои абарқудрат роҳатозӣ карда шудааст таваҷҷӯҳи хоса зоҳир кард. Илова бар ин, кори бо салоҳияти мактабҳои варзишӣ ки пурра бо кӯдакону наврасон сарукор мегиранд, метавонад корро дар самти инкишофи футбол дучанд намоянд. Вазифаи асосии Мактаби ҷумҳурии маҳорати олии варзишӣ оид ба футболи шаҳри Душанбе низ аз ҳамин чиз иборат аст. Яке аз мураббии мактаби мазкур Қудрат Муродов мебошад. нуфта намуданд ки дар мактаби ҷумҳурии маҳорати олии варзишӣ оид ба футболи шаҳри Душанбе мураббиёни кору фаъолият мекунанд ки дорои дараҷаи тахассусиянд. инчунин онҳо барои такмил ёфтани малакаву маҳорати мураббигӣ дар курсҳои бозомӯзии Федератсияи футболи мамлакат ҳамеша ширкат меварзанд. яқин аст ки кори назараси мактаб дар мусобиқаҳои на фақат дохил, балки берун аз марзи ватан низ баҳралу зоҳир мегардад. чуноне ки пештар зикр кардем, дастпарварони мактаб дар сину соли гуногун дар чанд сабқат аз қабили ҷобҳои Владимир Ғуломҳайдаров, Тер Казарян, Султон Мирзоев, Аҳмаҷон Ёрмаҳмадов ва чемпионати шаҳри ҷумҳуриявӣ фаъол буданд. инчунин иштироки тарбиятгирандагони мактаб дар фестивали байналмилалӣ ва мусобиқаҳои анъанавии байналмилалӣ ҳунарнамоӣ хуб карданд ки ин натиҷа ба футболбозоне ки акнун ба майдон қадам наҳоданд илҳоми тоза бахшид. ман дар инҷо ҳамлагар бозӣ мекунам. ман кӯшиш мекунам ки дар ҳар як бозӣ гол занам. албатта пешравии футбол қабл аз ҳама ба таҳкурсияш вобастагии қавӣ дорад. таҳкурсии футбол бошад кӯдакону наврасонанд. даври финалӣ бо дастаи Рома бозӣ карда бозиамонро 4-4 мусовӣ кардем ва мо дар зарбаҳои пеналти мо сазовори ҷои аввал гаштем. дар пеш бозингарони наврасро мусобиқаҳои хурду калон мунтазир аст. айни ҳол омодагии ҳамаҷониба мебинанд. бинобар гуфти мураббӣ Қудрат Муродов, асоси кори ҳар як мураббӣ дар иҷроиши дурусти машқу тамринҳо эзоҳ мегардад. яъне мураббӣ дар тамрин фурсат дорад то камбудиҳоро ислоҳ намояд. мусобиқа бошад, натиҷаи кори эшонро муайян мекунад. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки мо аҳли эҷод пешкашатон намудем. дилбохтаи варзиш будану ба ин васила дар таҳким ва ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим саҳми беандоза гузоштани шумо орзуи деринаи мост. хайр, шоду пирӯз бошед.